Siyempre, lang ako eh. Pwede na ako Uy. Yun lang magagawa eh. Buday ka talaga. Budigahin talaga siya doon. Talaga. Ay, lasing! Pinanahali! Ay, sige na. Ay! Muna ka na daw. Ay, Sige lang. Rihata naman yun. Hindi naman yan magyahin sa Sabay ka naman matutulog. feeling ko, pag nag-alap yan, doon sa mga sa aircon. Mainitan yan. Init na yung katawan niya. Oo. Ay, pinag-init niya. Hindi na yung matulog kayo sila iyo. Ay! Pagsaluhan yung dalawa sila iyo. Gagi. Pinulutan. Uwi ka na! Di ba nalalo ka naman na lang? Kaya nga, okay na ako. Nabawi ko na yun. Samahan mo si Jordan ba yun? Ano, Jillian? Shot na. Ay, danger yung sa dulo. Diba? Kumalat lang siya. Nicole! Mahal ka? Hindi siya nakaabutan sa walking. Talagyan na ako mag-sign. Ate? Hindi siya nakaabutan mag-sign. Kaya nga. Adobo nga saan? Ate. Adobo. Kaya adobo na. Ako lang dyan, ako lang dyan. Pero doon wala. Ah, sige. Bye. Ate, ingat to. Pasok kayo, ate. Sila. Ay, wow! Gas! Ay, sana naman. Una na. Apple time! Apple time. Ay, sis. Pinapalayan yun na yun. Si Tita, kasabay mo? Si Tita. Si Tita. Hindi, maiwan yan sila. Oo. Kunin ko. Napakabayan na. Bye-bye. Les, shot mo na, Les! Hoy, Rachel! Les, shot mo na! Ay! Roses! Kaya yan. Go! Nice one. Go! Ay! Hindi lang. Roses! Nice one. Raffle time! SB for 300 pesos. Oy! Mami Arlene Bernaldo. Mami! May pangkape ka namin! Mami SB. Congrats! Oy! May parang si Fred na kasi ano din.
for 300 pesos. Alfred. Congrats. Palike and follow po yung palike and follow. Pag di nakalike and follow sa akin, Another 300 pesos. Starbucks. kapit lang. Oh. 300 pesos. SB Onel. Onel. Saan kayo? 300 pesos, Jayco, donut. JJ Luis. JJ Luis. Ano, JJ Another 300 pesos, Jayco donut. Kevin Studio. Nico, kabigay na kay Kevin. 300 pesos, Jayco donut. Mami, Nicor. Ilan na lang laro? Jacob. Ilan na lang laro? 500 pesos. From JC. Congrats, Olay! Mami Olay, 500 pesos. Another 500 pesos. JC. Jake Tugabi. Last 500 pesos from JC. Neil Parentela. Pwede lang swap sa bigas? 10 kilos na bigas. First winner ng 10 kilos na bigas. Miko Studio. Miko. Kay Miko yan. Sa bigas. Dito naman tayo. Another 10 kilos na bigas. 10 kilos pa yan? Ate, Tere. Tere, Uy, mga bigas dito. 10 kilos bigas. Bigyan naman lang natin yan. Ready to ask mo? Congrats, Bigas. Ellis. Ayan siya. Bigas. Nasa ka bigas? Ay, kaya 10 kilos na bigas. okay. Okay na. Jen Jen. Andiyan pa ba si Jen Jen? Wala na. Sorry po. Another 10 kilos na bigas. Albert ng Malakas. Okay. Walang picture. I-post nyo. Mamaya lang yung nakakuha ng bigas. Another 10 kilos na bigas. Shanice Nazarte. Shanice Nazarte. Wala na si Shanice?
Diyan pa, sir. Gano'n pa yan? Lima, sir. 10 kilos na bigas. Migay! Migay! Migay, wala na si Migay! Ate, ilan na lang yan? Oh, grabe naman, oh. Merry Christmas po. Apat. Wait lang. Word 1, score! Bren Leon, score ni John Bren. On board number 1, Level E, semi-final. Match between Ben Baraba and Arlene Bernaldo versus Maria and JP. Board number 1. Marian and JP versus Ben and Arlene, board number 1. Ampal, Leo Sagud. Ay, wait lang! Player! Siya muna sila. Oy, inom na daw. Inom na daw po. Siya muna daw. JP, Mami Arlene, dito muna kayo sa... Oy! Wala na yung alak eh. Nice one. Nice one. Hindi pa. Ben, Arlene, JP Marian, dito muna kayo. On court number 2, level D, semi-final. Gab and Hailey versus Migo and Shanice. Dito muna